Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Foli ani tanu ni waliɲumandɔ an b'o di diɲɛ cɛ ani diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen ma i mana kɛ sigiyɔrɔ la diɲɛ selege naani kɔnɔna na an bɛ fɔ k'i barikada kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sɔgɔlen don Zikiri Plus la numéro 1 de l'actualité musulmane an b'a fɔ a danse aw bisimila a ka émission kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na ni émission bɛna sigi aw ye juma o juma a balimakɛ n'aw denkɛ fɛ n'o ye ne Sila Gawulonjɛ ye ni jɔn bɛna jɛ k'a baro kɛ o ye karamɔgɔ Lamini Dawu ye émission yɛrɛ tɔgɔ Lamini Dawu ka fayida a bɛna kuma fayidaw kan min bɛna mago ɲɛ diɲɛmaa ye ka fayidaw di mɔgɔw bɛ se k'u t'u sigiyɔrɔ la i mana kɛ farafinna o farajɛla o diɲɛ fan o fan i mana kɛ fan o fan i bɛ se k'a kɛ k'i yɛrɛ nafa n'a ye k'a sɔrɔ i ma se mɔgɔ ma émission in dabɔ kun ye o ye ni Ala sɔnna ma ani karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo yan inshallah Lamini Dawu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ foli bila an fana baw ma ani sababu ɲuman n'o ye Alakira kisi ni nɛɛma b'a kan. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka sɔli bila a ma tuguni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ala ka hinɛ sa ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen. Ya Rabbi. An kanu ɲɔgɔn ani an lajɛlikɛbaw an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen maa min ni émission kanu Ala kama ko de don fɛn b'i fɔ Ala sɔnna ma i b'a kɔrɔbɔ n'i y'a kɔrɔbɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ Ala jɔyɔrɔ ye parce que an sigila Ala kama ko de kama bon foyi tɛna bɔ an da fɛn min tɛ Ala kama ko ye wa an tɛna foyi fɔ fana ni tiɲɛ tɛ fɛn min na Ala ka ni sababa. Ya Rabbi. Lamini Dawu foli laminɛna diɲɛ cɛ ani muso bɛɛ tulo b'i la nin waati na u bɛɛ ɲɛ b'i la an b'a fɔ abonnéw ye a ye vidéo partager pour que a nafa ka se ka se bɛɛ ma cogo min na ni Ala sɔnna. Lamini Dawu an bɛna kuma bi fɛn caman kan mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi bi ye juma ye n yɛrɛ y'a kanu i ka suratul ikilasi n'o ye kulu huwa Allahu ye kulu huwa Allahu gindo minnu b'a la adamadenw bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni min ye garizɛgɛ ko la ani dabalijugu ta fanfɛla la i bɛ fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di mɔgɔw ma o la ka walawalali di inshallah. N'Ala sɔnna ma n'i ye ɲininka o la adamaden bɛ kuma fɛn kan ka da i ka dɔnyɔrɔ dan de la bon kulu walaw filɛ nin ye a ma jigin gansan bon cɛ o cɛ i sera ka kulu walaw dɔn Ala ta kɔfɛ tɛnɛmako caman bɛ du kɔnɔ i ka baarakɛyɔrɔ la o t'i sɔrɔ fiyewu. N'Ala sɔnna ma an bɛna dakuru ye damadamanin di adamaden yɛrɛ sibon kan bon sibon jumɛn ko don adamaden kɔni i nana ɲɛnamaya kɔni na dagawuli de bɛ yen bon cɛ ni muso a bɛɛ ka nin lamɛn cɛ o cɛ b'i da suratul ikilasi i jija Lamini Dawu de ko ten i b'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ i bɛ cogo min na n'i ye kalo kelen k'a kan n'i ma yɛlɛma i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ la mun fɔla ko tiɲɛ tɛ nka n'i dun y'a kɛ Ala de b'a yɛrɛ sagoya la i bɛ yɛlɛma o jakusa de i b'i da i kini bolo gɛrɛ de kan i bɛ bisimilahi rahmani rahim n'i y'o fɔ i b'i jija suratul ikilasi i b'a fɔ siɲɛ 7 i b'i yɛlɛma tuguni k'i da i numanbolo gɛrɛ kan i bɛ suratul ikilasi i b'a kala siɲɛ 7 n'i y'o kala k'o ban i k'i da k'i ka sunɔgɔ kɛ a ka ca Ala fɛ kɔni degun mana sɔrɔ sokɔnɔna na sigifɛnko la fandaya la dalamanga la mɔgɔ de y'a bila a la o a yɛrɛ ka comportement de y'a kɛ o Ala kɔni b'o nakasi n'Ala sɔnna ma dutigi si tɛ du mɛ nin ka fiyewu k'i muso bɛ nin ka fɛn na k'i t'a sɔrɔ ka d'a ma fo n'i banna Ala ka ni sababa bɛɛ o kɔfɛ suratul ikilasi n'i bɔla kun n'i bɛ don i ka so i jija ne balimakɛ ne balimamuso mɔgɔ bɛ o mɔgɔ tɛ o i ɲɛ bɛ mɔgɔ la o i ɲɛ tɛ mɔgɔ la o i jija i ka salamu bila ne salamu bila i jija suratul ikilasi i jija i k'a kalanko 3 kɛ ka don i ka du kɔnɔ cɛ o cɛ baarada don tasumatala tɛna o du ɲagami juguya tɛna o du ci o kelen fana Ala bɛ sɔrɔ ji di o du kɔnɔ wa e kelen tɛ dɛ côté 4 bɛɛ lajɛlen la wa 40 Ala b'a bɛɛ don a laharama kɔsɔn ni suratul ikilasi ye a nafa tɛ se ka fɔ ka ban o suratul ikilasi kelen kun bana sidɔnbali de y'i ka mɔgɔ minɛ e ye fɛn bɛɛ kɛ k'a ban f'a jigi latigɛla la ne balimakɛ ne balimamuso kana fila kɛ dɛ taa n gujɛ sun na Mujasu munumunu siɲɛ 7 i ka suratul ikilasi kala la n'i bɛna fura in bɔ muso de ye kun i b'a kala
siyɛn 4 munumunu ko 7 la n'i bɛna a bɔ cɛ ye i b'a kala siyɛn 3 n'i ye nin kuru 3 de kari ou bien muso la k'a kuru 4 de kari ka taa di banabaatɔ ma a ka ca Ala fɛ n'a y'i ko a la k'i mɛn na o bana kelen kɔnɔ o b'a seko tɔtɔ a ye siga kɔni t'o la ni Ala yɛrɛ ka masaya ye Ala ka nin sababa ya rabbi suratul ikhlas ale yɛrɛ bɛ fɔ cogo di ale ye jumɛn i ka a fɔ an ye bon suratul ikhlas tɛ dɔwɛrɛ kul wallahu ahadu allahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad nin de suratul ikhlas parce que ala yɛrɛ de ka masaya suran de voilà Ala ni kira sɔnna inshallah o famuna ye fayda minnu di suratul ikhlas kan n'o ye kul huwa allahu ye adla fel jama label jama ay famel chama soro ola inshallah émission si goute foyi toro mi me awra ka abu yoro mina degu mi mbawka ka to yoro mina absiga degu taka boka chogo mina ka soro ama wuli ga se mama ka wera de menini fayda ni inshallah émission ire dabo kunye odi voilà adabo kunte client ni adabo kunte kam war sorala adabo kunte ko la min daw yara bina war sorala ma nya kanuni horoma min be lamin dawla ani doni min bala abe se ga fo jema chugum na wi yere mo wonyala ka so an nasru ma say lamin daw fi inshallah karamo am danya fe nugo yiri be no min mi se ga garsige de armadi ma tila la yiri o jiri se ka fo ka ban Ala ye jiri de da jiri ni adamaden parce que jiri qualité 4 de bon jiri dɔw bɛ yen olu bɛ gɛrɛsɛgɛ di mɔgɔ ma dɔw bɛ yen u bɛ den di mɔgɔ ma dɔw bɛ yen u bɛ juguya ban dɔw bɛ yen u bɛ se ka kanuya sinsin bon jiri ye nin bunakun 4 ye nka bi bi in na an bɛ diɲɛlatigɛ mun na bi an bɛna gɛrɛsɛgɛ jiri 3 di mɔgɔw ma n'Ala ni kira sɔnna ma n'i y'a k'a kɛcogo la i b'a ye o fɔlɔ-fɔlɔ an bɛ jiri jumɛn de ta an bɛ sana de ta ne balimakɛ ne balimamuso i jija sana taa sugu la ou bien ni a b'i kɔrɔ i k'a tigɛ kuru 6 i b'o de ɲini sana kuru 6 ni sana kuru 6 sɔrɔ sisan i b'i jija sɛfan den 6 i b'a bila sana kuru 6 in de la i b'a tobi f'a ka mɔ n'a mɔna sisan i bɛ jumɛn de kɛ ne balimakɛ ne balimamuso i bɛ k'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ de gɛrɛsɛgɛ ko dimi b'e la dɛ a jira Ala la mɔgɔ tɛ se Ala de bɛ se nka Ala ye sababu da quoi i b'i jija i bɛ koko 1 pewu dɔrɔn de k'a la n'i ye koko 1 pewu k'a la sɛfan nin i jija i kelen de bɛ sɛfan dun n'i ka gɛrɛsɛgɛ ko ye n'i y'a dun o bɛ fɛngɛ dɔ wele ko masaso n'an b'a fɔ o ma ko jigiɲɛso i jija i ka ɲɔ dɔ ta i bolo parce que n b'a ye Bamakɔkaw filɛ olu de bɛ sɛfan de bila jigiɲɛso kan ka taa furaɲagaw bila n m'a fɔ tiɲɛ tɛ dɛ ne tɛ mɔgɔ si ka dɔnni lakari nka dɔ fara dɔ kan ne kɔni fɛ o b'a bugu n'i bɛ fɛn fɛn bila jigiɲɛso kan e bɛna fɛn min bila jigiɲɛw t'o dun nka n'Ala sɔnna ma o b'i taa balo min suɲɛ mɔgɔw kɔ o jija i ka balo ma bɔ balo la o dɔɔni ka jigiɲɛso sanfɛ i ka sana ni sɛfan fara in bila a kan n'Ala sɔnna ma heure 6 tile 6 de b'i bolo gɛrɛsɛgɛ ko la i ma deli ka mun ye quoi n'Ala ni kira sɔnna ma n'i dun y'o kɛ o t'i yɛlɛma fiyewu sana kana yɛrɛ t'o la fiyewu sana bolo bon o ye kelen mɔgɔ minnu bɛ yen k'o bɛ jagomisɛnnin kɛ kun ou bien bitigi de b'e bolo ko sugu tɛ yen n balimakɛ n balimamuso i jija sana ɲɛji gɛrɛgɛrɛ n m'a fɔ a ɲagaminen dɛ a ɲɛji gɛrɛgɛrɛ ɲini i k'a wɔlɔwɔlɔ n'i bɛ taa dɔɔni kɛ tasuma na i k'i tɛgɛ jɔ a kunna i k'i ka gɛrɛsɛgɛ ko jira Ala la ne balimakɛ ne balimamuso nin ka teli dɛ n'i ye nin kɛ jago ko fɛn o fɛn na e kɔni tɛ taa k'e ɲɛ kumunɛ bɛ segin fiyewu n'Ala ni kira sɔnna ma sana b'o ko fɔ sana jiri sabanan o ye bon jiri sabanan an bɛna jumɛn na gɛrɛsɛgɛ jiri la halisa an bɛna zaba de la parce que zaba filɛ zaba bɛ fɛn caman kɛ nka toujours an bɛ zaban di gɛrɛsɛgɛ ko kun kan halisa ni mɔgɔ min ni gɛrɛsɛgɛ ko gɛlɛya de b'i la i jija i ka zaba kuru 1 ani jilankɔku kuru 1 i bɛ ninnu 2 de bila daga la i b'i jija i b'a tobi i ye cɛ i ye muso ye o su 3 de don ka tugu ɲɔgɔn na o su 3 mana dafa i jija i ka taa fura ɲaga nin n'i ye baji sɔrɔ taa kɛ ou bien jigiɲɛso ou bien sira 2 kunbɛ yɔrɔ n'i kɔni y'o ka dankun n'a fɔ sira 2 bɛ ɲɔgɔn cɛ n'Ala sɔnna ma n'i kɔni y'o kɛ gɛrɛsɛgɛ ko la ne balimakɛ ne balimamuso a ka ca Ala fɛ kɔni kalo kɔni kɔnɔ i tɛ siri mɔgɔ la ne kɔni m'a kɛ mɔgɔ ye kɔni e kɔni t'i boloja mɔgɔ ye n'Ala ni kira sɔnna ma Ala ka sebaya la kɔni ni minnu y'a kɛ Ala ka barika don a la minnu mana kɛ Ala ka barika don a la karamɔgɔ ka numéro n'o ye Lamini Dawu ye numéro filɛ a ta ne fa ne ba numéro in ta ni degun min b'i kan i bɛ se ka wele kɛ hali ni Lamini Dawu ma ɲɔgɔn ye kabako dɔnniw de b'a la
a bɛ se ka ko dɔw kɛ k'a to a sigiyɔrɔ la k'e to i sigiyɔrɔ la a ka numéro ye 75 00 33 45 75 00 33 45 o ye Lamini Dawu yɛrɛ ka numéro ye Morikɛ an bɛ taa ni ɲininkali ye ɲɛfɛ ni Ala sɔnna dɔw ye bataki ci an ma furu kɔnɔna na bɛnbaliya cɛ ni muso cɛ a kow ka ca fɛn dɔ bɛ se i bɛ se ka fɛɛda kɛrɛnkɛrɛnnen di min bɛ se ka o ban furu kɔnɔ ka na ni basigi ye cɛ ni muso ka ɲɔgɔn faamuya kɛlɛkɛlɛba in ka se ka ban. Bon furu yɛrɛ kɛlɛba filɛ a bɛ démarrer a bɛ daminɛ depuis furu démarrer yɔrɔ la bon n'i y'o fɔ mɔgɔ caman t'o faamu parce que den mansa fila olu de bɛ se ka furu don basigi kɔnɔ olu de bɛ se ka wuli basigi kɔnɔ parce que muso ka sigi kurun kan bon muso m'a ka sigi kurun kan ten i y'a faamu parce que mɔgɔ bɛ den bɛ taa cɛla la n'i jija k'a sigi ni bisimilahi k'a wuli ni arahmani ka a bila ka so ni arahimi pikini fɔlɔ de b'o furu sa nka denbaw bɛ ɲinɛ o kɔ nka ni ɲinɛnkɔlew ka kaban fɛn dɔ minɛ bɛ jɛngɛ nka a bɛ taa bɔn ne ye o muso o mangoya de b'i ka i ka furu kɔnɔ cɛw ka balimako la a ka ca Ala fɛ i ni cɛ yɛrɛ ka bɛnbaliya la ne ba n'i ye fiɲɛ kɔnɔ ji nafa dɔn e ni cɛ a ti kɛlɛ fiyewu fiɲɛ kelen a ye se ka kɔni t'o la fiyewu cɛ ka gɛrɛndɛ dɔ de b'i kan hali sisan ni mɔgɔ min tulo b'an na n'a gɛrɛndɛ b'i kan a fɔ ko Lamini Dawu de ko ten wa n'i y'a kɛ a ti ci n'i y'a ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a ko ji kana ban fiɲɛ na kun dɔ de b'a la a kun dɔɔni gɛrɛbukɛ bɛ n'i da don o la fiɲɛ kɔnɔ ji ta sisan i k'i hami de da fiɲɛ kɔnɔ ji in kan n'i ka dusu suma i ka furu la n'i y'a mɛn fiɲɛ bɛ sigi min na a bɛ sigi du de kɔnɔ wa a ka ca Ala fɛ fiɲɛ bɛ wele furuso kɔnɔna de la n'o n'i y'a sigi kɛnɛma a bɛ wele ko daga de Ala ka ni sababa bɛ o fiɲɛ kɔnɔ ji in ta i k'i bolo fila da la i k'i hami jira Ala la n'i ka dusu suma ye i y'a faamu i jija i ka ji in dɔɔni min i ka ji in dɔɔni kɛ k'i kunkolo ko i y'o kɛ dusukasi o dusukasi la furuko la i n'o tɛ si bon cɛ fana n'i y'o k'i muso ka dusukasi la walahi n'a bɛ ɲɔgɔn faamu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan siga kɔni t'o la o ye fiɲɛ kɔnɔ ji nafa ye nafa filanan ye jumɛn ye e muso min ne ye furumuso ye e kan k'i janto ko dɔ de la ko mun bɛ yen ni a bɛ tɔɔrɔ lase ma parce que muso ka tɔɔrɔ yɔrɔ ka ca furu kɔnɔ parce que caman bɛ yen bi bi in na n b'o de f'i ɲɛna ko don n'a nataw an bɛna livre dɔ dilan furu yɛrɛ kan parce que ni furu dɔnna furu sa ti kɛ quoi parce que furu yɛrɛ soupassement fɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn de ye o ye fɛ de ye fɛ jumɛn de don a kana kɛ ni wariko ye n'a ye ɲɔgɔn kanu yɛrɛ la c'est-à-dire foyi t'i na ko mun bɛ balo la bon kangari fana ka da cɛw ye kana taa fɛn min visage t'i la fɛn min sɔrɔ t'i la ne ye muso ta o la otage la bon otage kelen fana de b'a ka furu tiɲɛ quoi bon toujours i yɛrɛ fasadi min ye dɛ o fɔ bon Ala ka dɛmɛ na a ka ca Ala fɛ don n'a nataw Ala bɛna sutura d'a ma ani birifini a bɛ mun ye sogongan na a bɛna a yɛrɛ ye o kɔnɔ nka ne ye nkalon tigɛ nkalon tɛ laban quoi toujours n b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna nka ni ko tiɲɛna nin cogo de la toujours e muso i yɛrɛ bi i cɛ ka position dɔn cɛ ka se ka bayɛlɛma sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la i tin ka don cɛ somɔgɔw la i ka minɛ sanango ji dɛ n'i b'o dɔn i t'a bɛɛ bɔn fiyewu n'u ye minɛn ko u b'a sanango ji minɛ muso ka minɛ sanango ji parce que i y'a mɛn minɛ bɛ ko fɛn dɔ de bɛ kɛ minɛ in kɔnɔ o fɛn dunnen kɔfɛ ka kɔnɔbara de fa minɛ bɛ ko de bon o minɛ sanango ji in dɛ ne balimamuso sɛgɛn de b'i cɛ la ou bien tɔɔrɔ ko dɔ de b'i cɛ la bon n'e dun i b'a ladi cogo dɔ la ou bien n'i ko i bɛna ni fasadi dɔ ye n'a ma f'i ye du ci la a fɔ ko dɔ furanna ɲi bannen ta dɛ an bɛ fɛn dɔ wele ladɔn bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la dugumakolo ladɔn bon mɔgɔ t'o sɔrɔ fiyewu ni muso tɛ dugumakolo ladɔn siga kɔni t'o la dugumakolo ladɔn fɛn jumɛn de ye ale ye muso ka yɔrɔ furalen bannen bugurumugu tɔni de ye o de ye dugumakolo sisan ni muso ye yɔrɔ fura k'a ɲama cɛ i b'a sɔrɔ bugurunin dɔ bɛ yen cɛcogo t'o la yɛrɛ o bɛ to yen i b'o de ta ni o de ye dugukolo ladɔn ye o de ye dugukolo ladɔn ye furanna ɲi bannen ta i ka minɛn sanango ji dɔɔni kɛ seau kɔnɔ i ka dugumakolo ladɔn in k'a la ka furanna ɲi bannen kɛ k'a duuru ko duurulen b'a ka furu la denko de don kɛlɛko de ko don bɛnbaliya ko don sɛgɛnbaatɔ jugu de ko don ne balimamuso ne balimakɛ kana fila kɛ dɛ a duuru n'a ye dɛ i ka ji in bila n'a ɲama jɔ la i ka t'i ko a la i ka ji dɔɔni to a ka sigiyɔrɔ la to k'a fufu ye dɛ
n'ala sɔnna ma minɛ sanangoji ni nafa b'a la ni nafa t'a la n'aw bɛ fa ka du kɔnɔ de ou bien n'aw tɛ fa e bɛ n'o dɔn quoi n'ala ni kira sɔnna ma o ye muso yɛrɛ ka baarakɛ fɛn dɔ de ye u ti mun dɔn an bɛ n'o d'u ma fi sabilila u k'o yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. nafa bɛ nin bɛɛ la musow ka minan sanangoji siga kɔni t'o la ani yɔrɔ furanna ni furanna min ye fo k'a ɲi ban. Allahu akbar. nafa ba de bɛ nin fɛn ninnu na bon o ye kelen ye. e cɛ mun bɛ yen c'est à dire ko dɔ b'i muso la jogo dɔ b'a la jogo in i t'i fɛ c'est à dire a ka kɛ wo ye i bɛ fɛ jogo in ka ban na nka diɲɛ bɛɛ bɛ se ka nin kɛ. i n'a fɔ e cɛ bɛ jogo dɔ kɛ ou bien muso bɛ e yɛrɛ walima muso bɛ jogo dɔ kɛ min man di i yɛrɛ. siga kɔni t'o la n bɛn'o di musow ka nasusu kolon na ou bien u ka ɲɔsusu kolon fayida kelen pewu nka adamaden si tɛ se k'a kɛ mun tɛ sufɛ kɔnɔ ye. Allah ko i ye sufɛ kɔnɔ ye sufɛ kɔnɔ tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ min bɛ da sɔgɔ joona an tɛ se k'e jate sufɛ kɔnɔ ye o parce que sufɛ kɔnɔ bɛ daminɛ miliw ka taa bila 4 heures ninnu de la mɔgɔ m'o k'a ɲɛna voilà bon hikima min bɛ diɲɛlatigɛ la i b'a dɔn o de la hali ka dɔnnibaa k'i ka dɔnni sankɔrɔta i bɛ ɲɛmɔgɔya la k'a sankɔrɔta su 1 heure pile don ma bɔ don na cɛ o cɛ baarada ye i bɛ wuli 1 heure pile ka sabara b'i sen na ka munumunu i ka du kɔnɔ bilahi ala bɛ hikima dɔ d'i ma hali ni sara i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ mun b'a kɛ tacogo la o ye ala ka se ye quoi cɛ o cɛ baarada o ye. dugukɔlama fɛ i ya samara bɔ 1 heure pile ka yala i ka du kɛnɛ na i sɛnɛngolo i bɛna hikima dɔ sɔrɔ du kɔnɔna na i bɛna hikima dɔ sɔrɔ i yɛrɛ tabiya kan mɔri tɛ se k'a k'i ye parce que a wari tɛna sɔrɔ i bolo ou bien mɔri tɛna se k'a timinadiya k'a baara kɛ i ye quoi siga kɔni t'o la nafa bɛ nin kuma ninnu na siga kɔni t'o la muso ka fɛn kolon dɔ ɲini i ka ji dɔɔni de k'a kɔnɔ i k'a kɛ i b'a fɔ i yɛrɛ kɛ lakalakatɔ ye parce que i bɛ ka fɛn min ɲini n'i ma lalo i tɛ fɛn dɔ sɔrɔ i b'a fɔ ko karisa lalo k'ale ni ye ji kɛ kolon kɔnɔ k'a b'a susu o lalumaw jangabukan ye nka an ko dɔ b'an ko ji bɛ kɛ kolon la ka ko dɔ don an na mun ka bon ka tɛmɛ hali kotigi kan ji dɔɔni ka kolon in na i k'a susu ko 2 dɔrɔn i ka ji in bɔ i k'i ɲɛ ko n'a ye n'i muso ni i ka du hukumu ye a bɛ fɔ o ji in de ma ko ciden jumɛn don e ka du kɔɲɔ na fɛn min k'a kɛ i ka du taa ɲɛ hali n'i bɔlen don i ka du kɔnɔ k'i taara dugu la ko bɛ yen i bɛ mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ kunnafoniya d'i ma n'i b'a mɛn i ka du kɔnɔ ka se k'i ka du dirige ka sɔrɔ i tɛ yen wa a ka ca ala fɛ fana ala b'i ka du bila hikima kɔrɔ ni i yɛrɛ ka ko ye quoi i y'a faamu wa dutigi bɛɛ kan ka nin ɲɛ dɔn parce que a bɛɛ tɛ bila mori wele ma a bɛɛ tɛ bila soma wele ma a ko dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ala yɛrɛ y'a bila an bɛ se k'a kɛ k'an yɛrɛ nafa n'a ye quoi o bɛ di musow ka fɛngɛ de kan kolon kan bon cɛ o cɛ n'i dun y'a kɛ muso n'i y'a kɛ i ka du tabiya kɔni n'ala sɔnna a ma i bɛ ko dɔ dɔn a la parce que suya ko dɔ don nka mɔgɔ si t'a kɛ i b'a ye de nka n'i m'a kɛ i ta y'a mankutu de ye quoi n'ala ni kira sɔnna a ma. n'i ka ɲinini ma se fɛn min ma i ka ɲinini ma se o ma de n'o tɛ nafa bɛ nin fɛn ninnu bɛɛ la siga kɔni t'o la misalila sa i cɛ bɛ jogo dɔ kɛ o jogo man di ye i bɛ nin kɛ i yɛrɛ b'i ɲɛ kɔ a la i cɛ yɛrɛ b'a ɲɛ kɔ a la ayi i yɛrɛ de b'i ɲɛ kɔ a la fɛn b'i cɛ bɔ a la ala b'o sira de du i kɔrɔ o tɛ karamɔgɔ ka ko ye o parce que a bɛ b'a fɔ gidi quoi ni muso bɛ jogo dɔ la n'i ye nin fana kɛ k'i da yanni dugu ka jɛ ala bɛ système dɔ d'i ma pouvoir dɔ d'i ma i bɛ se k'i muso bɔ a la ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye quoi ala ni kira sɔnna a ma lankolon tɛ n'i ti mun dɔn dɔrɔn i t'o dɔn siga t'o la n'i ka ɲinini ma se min ma i ka ɲinini ma s'o ma siga kɔni t'o la ni minnu ye nin kɛ ala ka barika don a la ya rabbi ala ka barika don a la karamɔgɔ Lamini Dawo an bɛ taa ɲɛfɛ inshallah muso dɔw bɛ yen u bɛ furu ka san caman kɛ denko hami b'u minɛ est-ce que i bɛ se ka fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di musow ma pour que denko ta fanfɛla la bon denko fayida bon an bɛ se k'a fɔ an bɛ se ka dɔ di o ye bɛnzema ye parce que denko ye qualité 3 de ye parce que muso caman ka denko bɛ yen bon furakisɛ b'a kɛ kelen i yɛrɛ ka kojugu dɔ bɛ mɔgɔ si ma mun bɛ se ka nin geren o tɛ 2 ye sabanan i ka kunnafɛn b'a kɛ bon
wɔrɔ ko ɲɛ ka ca nka mɔgɔ n'i y'a dɔn musola mɔgɔ de k'i yɛrɛ b'a dɔn kunnafɛn de b'i la a bala ka i ka denko tiɲɛ jiri dɔ bɛ yen ko lenge i bɛ mɔgɔ bila k'a ɲini i bɛ jija ka lenge in de mugu bɔ i bɛ to k'a kɛ jigala na i bɛ to k'i kunkolo ko a ka ca Ala fɛ kunnafɛn ko min b'i la i ka denko sira la Ala b'o nɔgɔya quoi bon i b'i taala kɛ tamoro fana ye i datɔ i bɛ tamoro dun n'i wulila yanni ka dumuni kɛ i bɛ tamoro dun muso o muso n'i ye baarada k'o ye hali den t'i fari la a ka ca Ala fɛ Ala bɛ basigi d'i ma bon kelen fana kangari fana ka da cɛw ye an bɛ baga muso caman de ma ko den dɔw fari la i b'a sɔrɔ cɛ don cɛ o cɛ bɛ yen k'i ka baara bɛnnen de kulukɔrɔ baara de ma i b'i janto ka na to k'i sigi fɛn kalaman na moto seli kalama ou bien koko kalama ninnu a bɛ cɛ ka denko de perdre pe sika kɔni t'a la ka to k'i sigi fɛn kalamaw kan fɛn kalama na dɔw bɛ taa moto jɔ ka ci dɔw kɛ ka ɲinɛ moto kɔ awɔ jɔ seli kalalenba u bɛn'o sigi a la ou bien koko kalama ou bien fɛn dɔ kalama bon mɔgɔ ka baarada dɔ cɛ a b'a fɛ den kɔni i t'o sɔrɔ dɛ sika kɔni t'o la donc a bɛ denkisɛw faga a bɛ denkisɛ faga ka bɔ mɔgɔ la pe bon n'o dun kɛra société kɔnɔ dɔrɔn baga bɛ kɛ muso ma i b'a sɔrɔ a dɔw fana bɛ e la e bɛ muso in bila dɔ bɛ fɛn ka da la bɔ a b'a da mɔgɔ jugu kunna bon adamaden o de kama toujours ne b'a fɔ fɛn fɛn na ka nin cida kɛ juguya sira k'a ti bɔ ye bon ne taara mɔgɔ fɛ o la mɔgɔ min ti ko dɔ ban n'a ko ko juguya bɛ ka den kɔrɔ juguya b'a kɔrɔ jɔnni yɛrɛ ye jugu ye e yɛrɛ de ye jɛrɛ jugu ye n'o saraka sisan i ma dɔ fara i ka dépense kan Ala ka ni sababa ya rabbi Ala k'o duwawu minɛ minnu mana nin kɛ ya rabbi an bɛ Ala deli Ala ka barika don a la karamɔgɔ an bɛ taa ni ɲininkali ɲɛfɛ ni Ala sɔnna a ye video in partager pour que diɲɛma bɛɛ bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogo min na inshallah k'aw la hakili lajigin hali bi an ni karamɔgɔ Lamini Dawu de bɛ ɲɔgɔn bolo émission tɔgɔ ye Lamini Dawu ka fayida kɛnɛ dɔwɛrɛ foyi tɛ fɔ yan fayidaw kɔ aw mago bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔ la Lamini Dawu ka téléphone numéro 75 00 33 45 n'i y'o kɔngɔ i ni Lamini Dawu yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah morikɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ni c'est-à-dire kungo dɔ bɛna bin ka sisan kungo dɔ bɛna na n yɛrɛ ɲɛ b'a la kungo dɔ bɛna na fayida telima parce que o kɛ pour que k'an kisi ka bɔ o kungow ma o k'olu ka nɔgɔ parce que n bɛ se ka fayida fila di mɔgɔw ma a la sisan sɛfan ni bɛlɛ la sɛfan ni bɛlɛ n tɛ bɔ n ka bɛlɛ kɔnɔ dɛ bɛlɛ ni ji kɔni i bɛ kabako k'o la mɛnɛ adamaden dɔ ye gɛrɛgɛrɛ de ta k'e sɛgɛrɛ sisan toujours ne b'o de fɔ ne bɛ nin fɛn fɛn di a tɛ se ka kɛ ka mago sa dɛ a bɛ mago de ɲɛ nka mago ɲɛ jumɛn don i k'a kɛ tiɲɛ kan n'i y'a kɛ tiɲɛ kan a bɛ b'a fɔ ko c'est à dire ampoule ni contacté quoi dɔ de manamana ko dɔ de ta ka di la u bɛ fɛ k'a ko b'i lebu ne balimakɛ ne balimamuso sɛfan den kelen san dɔrɔn i ka sɛfan de wɔrɔ kɔni sɛfan kɔni da tɛ sɛfan na n'i ye sɛfan da kɔni ne kɔni b'a dɔn o ye dibiko da de o b'a fɔ kaburu digi bɛ yen i bɛ sɛfan de minɛ i bolo i bɛ dɔnkili jumɛn de fɔ a la i b'a fɔ tu bisimila siɲɛ 3 su de ye 1 a taba ye 4 ye su ma se k'a taba sɔsɔ nin ko masina ye u kana se ka ne sɔsɔ n ka nin ko nin na lebulu ko kunkan n'i ye muso ye kun nin voilà siɲɛ 4 n'i ye cɛ ye nin voilà siɲɛ 3 i k'a don dingɛ jukɔrɔ i ka t'o ko masina na dɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ ko foyi de ma kɛ i b'a fɔ ni duuru bɛ kasi la n'i ye gabakuru ta k'a kɛr'o ma o y'o ko de bannen ye nka i k'a kɛ tiɲɛ kan ninnu ye dɔnni ye ninnu ye fiɲɛ foroko i bɛ ninnu ka dɔrɔn i b'o ninnu ye bon o bɛ cogo min na bɛlɛ fana b'o cogo de la ni mɔgɔ ye kungo dɔ ta k'i sɛgɛrɛ sisan sinila ye tiɲɛfɛn 9 ɲɛfɛn 9 c'est à dire i yɛrɛ bɛ fɛ mun ka kɛ dɛ a fɔ k'i y'o ko bila ɲɛfɛn 9 kan ne balimakɛ ne balimamuso n'i ye nin kɛ i ka kungo la o banna bon kɔrɔ fana b'a la min n'o fɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'o ta parce que wariko de bɛ bɛɛ la i ka orange money numéro n'i b'a kɔdi dɔn a fɔ tiɲɛfɛn 9 ɲɛfɛn 9 ne ye n ka nin orange numéro in a kɔdi fɔ i k'a fɔ bɛlɛ nin na siɲɛ 3 ou bien muso la siɲɛ 4 a bila gabakuru jukɔrɔ c'est à dire i tɛ fɛ wari misɛnnin min ka ban i kunna dɛ o fɔ a la o tɛ lupe fiyewu taa kana t'o la kuma bɛɛ dɔ bɛ wele ka dɔ b'i wele ka fɛn buruburunin dɔ k'i kun a karamɔgɔ ne kɔni y'o jateminɛ hali n'o ko morikɛ ko cɛ crédit mun dɛ a bɛ téléphone ta ka se ka crédit k'i kun ko ninnu bɛɛ kɔdi de b'a la o ne kɔni ye nin kɛ kɔni i b'i ka ɲɛnamaya de kɛ k'a fɔ ko wari de foyi t'e kunna orange money na o ye nkalon de ye i bɛ se k'a dogo mɔgɔw la nin orange money secret ka di kanubaw bɛɛ ma bi juma de ye n b'a ɲini i fɛ karamɔgɔ Lamini Dawu
ka sigi ni yɔrɔnin kan kanubagaw ka se k'a mɛn kosɛbɛ ka sigi ni yɔrɔnin kan kosɛbɛ. tu dɔrɔn i bɛ bɛlɛ den kelen de ta tu bisimila ye ɲɛfɛn kɔnɔntɔn fiɲɛfɛn kɔnɔntɔn ne ye n ka nin orazi kɔdi i b'i ka kɔdi de fɔ ne ye nin bila ɲɛfɛn kɔnɔntɔn ne kan i y'a faamu i b'a fɔ n'i ye muso ye a fɔ siɲɛ 4 n'i ye cɛ ye a fɔ siɲɛ 3 i ka gabakuru dɔ ɲini i ka a da ka gabakuru in da ka bɛn e k'i sigi k'a lajɛ i bɛ sɔrɔ de kɛ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ n'Ala sɔnna ma kɔni a mana kɛ cogo o cogo doni fɛn fɛn bɛ na ko mun bɛ malo Ala na jɔn dɔ ci ma hali n'o bɛ n'i bonya n'o ye siga kɔni t'o la tant que n'i kɔni bi ɲɛnamaya kɔni na kɔni i kɔni tɛ malo wariko kɔni na m'a fɔ k'a bɛ miliyɔn lase i ma dɛ nka du kɔnɔna musaka 1000 ni 500 ninnu ni 2000 Ala kɔni tɛ dɛsɛ o la a siga kɔni t'o la parce que n'i bɛ kuma fɔ i k'a fɔ k'a walawala mun bɛ taa se 5000 ni 1010 ma o y'a sɔrɔ o bana gɛlɛn ou bien kungo gɛlɛn Ala k'an kisi o ma n'o tɛ kungo ɲɛbila fana bɛ sɔrɔ jiri fɛ o adamaden kungo jugu dɔ natɔ don i la sisan kungo juguman ye mun ye kungo dɔ nalen don wariko de la a tɛ e bolo a jigiya t'i ye ne balimakɛ ne balimamuso kana fila kɛ dɛ i jija i ka taa siracɛlatigɛ buguru 4 ta o bɛ jiri dɔ wele ko ponponpogolo ni dɔw ko ko fɛngɛ parce que jiri a bɛɛ n'a kuma don nka jinɛ jiri don quoi fogofogoba i jija i k'o furaburu di 4 fana ta i ka n'o fara o kan n'i y'o kɛ sisan kun jiri 2 de demandelen de i fɛ jiri 2 jumɛn de don i ye su kola sɔrɔ a banna i ye nanaye sɔrɔ nanaye finman ko t'a la jɛman ko t'a la parce que jiri min bɛ yen ni kasa b'a la quoi mais n b'o de nɔfɛ parce que fɛn min natɔ filɛ nin ye e la sisan n'e ma kasa sɔrɔ i bɛ lebu de filen kura dɔ ɲini dɛ i ka Ala minɛ i ka suratul ikhlasi i k'o fɔ siɲɛ 7 ji la i ka jiri in cɔnkɔ i ye buguru minnu ɲini dɛ olu k'a la i ka yɔrɔ sanuman dɔ lajɛ i k'i kɔ a la siɲɛ 1 pewu filen n'i se kɛla malo ye i se kɛla fini o i se kɛla hali ka wuru jɛman dɔ de bila a kɔnɔ wuru jɛman dɔ bila a kɔnɔ i k'a di garibu ma hali n'a sɔrɔ sinikɛnɛ de y'o kungo ye Ala bɛ na ni sababu dɔ ye Ala bɛ na ni sababu dɔ ye kungo bɛ ta k'i da non Ala bɛ na ni sababu dɔ ye o kungo kɔni na i tɛna malo wariko la o ye kelen n'an bɔra yen toujours an bɛna laturu den kelen di diɲɛ maa bɛɛ bɛ se k'a kɛ kungo senfɛ denwulu de b'i bolo kɔɲɔ de b'i bolo i jija i ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ ɲini dalen don mun na laturuden dɔ bɛ yen u b'a wele ko Mɔriden Zumana bon bɛɛ ko laturu kɛnɛtigi don nka siga kɔni t'a la kɛnɛtigi don i y'a faamu i bɛ Mɔriden Zumana i b'a di k'a di o ma k'a sɛbɛn siɲɛ 16 siɲɛ 16 in na i bɛ jumɛn de k'a la dɛ i bɛ kɔgɔ dɔ wele ko bamanan kɔgɔ ni dɔw ko kɔgɔfin o k'a la o ka yɛlɛ dɛ i b'a fɔ sini de ye ka ɲɛnajɛ ko dɔ ye i jija i ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ ɲini o k'a funfun wɔɔrɔ la dɛ i ye dépense min don ko in na dɛ Ala b'o dépense tilancɛ mɔgɔw b'i dɛmɛ n'o ye Allahu Akbar fo ni mɔgɔw ma taama ji la ne dun b'a dɔn mɔgɔ tɛna pan ka don i ka so u bɛ taama de n b'o di diɲɛ maa bɛɛ ma bi jumadonya na bɛɛ ka nin fɛngɛ parce que i ka kungo la mɔgɔninfin tɛ mɔgɔ ɲuman ni mɔgɔ jugu dɔn ni kungo tɛ Ala k'an kisi a juguman ma bon bamananw yɛrɛ ko maa t'i ɲini jugu dɔn a bɛ ci i bɛ 2 kɛ ka 1 kɛ ka sɔrɔ ka 2 kɛ ka 1 kɛ o de ye Mɔriden Zumana i b'a ci dɔrɔn so 16 Ala sɔnna ma yarabi Ala k'o dɔw minɛ ni minnu y'a kɛ Ala ka barika don a la Ala weleba ye jɔn ye mais ka sɔn a ma yɛrɛ k'a ko kɛ o ye Ala yɛrɛ ye Lamini Dawu bɛ ka nin d'aw ma kɔnɔnajɛlenya la a tɛ ka dɔ di ka dɔ to kɔnɔnajɛlenya la an yɛrɛ ɲɛ bɛ pan fɛn minnu kunna k'a yira u la nafaba de b'o la Lamini Dawu ka dɔnni fanba a basera o de kan a y'olu ɲɛɲini ka recherche caman boli olu kan olu ɲɛdɔn a fana y'a kanu ka se k'a fɔ a balimaw ye u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye inshallah karamɔgɔ Lamini Dawu an bɛ taa sisan den tagama yɔrɔ den dɔw bɛ yen n'u bangena u tagama bɛ goya u bɛ mɛn duguma o dɔw yɛrɛ bɛ perese o den na ko den dɛsɛra ka taama u taa n'a ye dɔnnibagaw fɛ yen ka taama furaw ɲini ka taa fo siri u sen na i bɛ se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di musow ma o la an balakaw ka nin yɔrɔw ye an balakaw kɔni ka den taama fura a b'olu yɛrɛ de bolo nka bi bi in na muso caman de ɲinɛnen don laadaw kɔ bon n'i dun ɲinɛna laada kɔ i bɛ mɛn munumunu na dɛ siga t'a la muso muso bɛ yen k'i bɛ pendulu matarafa e den taama waati se ka tɛmɛ a kan pendulu siga kɔni t'a la nka a kɛ tiɲɛ de kan diɲɛ fɛn fɛn an b'a fɔ tiɲɛ
i den kɔni i yɛrɛ b'a dɔn a taama waati de sera dugu jɛla i jija i ka pe ninnu ta den 15 i k'a ta kunbere la k'a jɔsi kana senfura la ni cɛ don a kɛ siɲɛ 3 ni muso don a kɛ siɲɛ 4 i ti dɔgɔkun sɔrɔ la i den bɛ taama Allahu Akbar i t'o la ta t'o la muso n'i y'o k'i den la hali n'o y'a sɔrɔ ko sigifɔ ne kelen k'a minɛ namara la a bɛ taama siga kɔnɔ t'o la o bamanan laada dɔ ye fɛn min n'a tɛ wuli fiyewu wa n'i dun y'a kɛ fana i b'a ye ala k'an sababa ya rabbi ala k'o dɔw minɛ karamɔgɔ daw ani ko dɔ fana bɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ o fana caman bɛ nasiw ɲini a la den dabɔli n'a fɔ sisan olu bɛ fɛ ka den dabɔ a dɔw bɛ den bɛ bana f'a bɛ kɛ i n'a fɔ den bɛna fatu a bɛ fasa a bɛ minɛ ka kɛ cogo dɔ la den dabɔ est ce que fɛn dɔ bɛ yen min bɛ se ka o nɔgɔya an b'o fɛn 2 de di miyankala an tɛ ko caman bila o la o bɛ fa yɛrɛ de la o miyanka kɛ siga kɔni t'o la n'i kɔni den don n'i y'a kɛ hali muso ka tin gɛlɛya la e mun ta kɔni ye den jija i se kɔni kun m'a ko dɔrɔn k'a kɛ muso kɔnɔ bana min se k'o den jɔ o bɛ jigin de kelen ni den da bɛ bɔ sɔngɔ ni kuma kelen a ko ye k'a di den ba ma a k'a di den ma n'ala ni kira sɔnna a ma i b'a ye si nege b'a bila o kɔni na kɔni e de b'i jan don a la a k'a fɔ ko kɔni bɛna bonya siga kɔni t'o la fiyewu dumuni fura kɔni telima de ye nin ye sɛgɛnni kuma n b'o de f'i ɲɛna n ko bolonkɛni ni sɛgɛnni kuma 5 n'a nafa dɔnna a tɛ se ka fɔ tan o siga kɔni t'o la o ye sɛgɛnni kuma nafa de ye den dabɔ sira la ani jiginni sira la kɔni taa kana ti mun na ni muso ka tin gɛlɛyara ya anw ka miyankaw fɛ yen sɔrɔli ti kɛ denko la n t'a dɔn n ta tɛ sɔsɔli t'o la non tin don a bɛ dɔn Allahu Akbar o ye bil hakili siga kɔni an miyanka kɛ baro ka di bamananw ko ko kuma ka di nka tɔtɔ ŋɔnɔ fana ka di o kɔni o tɛ tiɲɛ wala mais ɛri bɛ se a kuncɛyɔrɔ ma mais an bɛ taa ni question kelen bɛ yen n b'o d'i ma i bɛ fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di o la an ye miyankaw ye ka cɛ minɛ ka di muso ma walima ka muso minɛ ka di cɛ ma bon o fɛn ninnu filɛ o message caman de y'an sɔrɔ bon n'i y'a ye an tɛ sɔn k'o fayida globaliw di parce que adamaden i bɛ furu dɔ la furu dɔ ɲɛ b'i la siga t'o la bon an bɛ fɛn dɔ kɛ ko n'i y'a kɛ parce que dɔnni dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ a bɛ kɛ de bon fayida ninnu dili man d'an ye k'a sababu kɛ a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ min bala k'a fɔ dɔ ɲɛ bɛ muso la o yɔrɔ kɔnɔ a kuma ka ca mɔgɔninfin kana kɛ n kɛra k'i yɛrɛ kɔnɔ fara parce que musoko dali ninnu a kow ka ca i y'a faamu nka an bɛ se ka kelen di a kan adamaden i yɛrɛ b'a dɔn furuko sira la kelen ani i ni muso cɛ an bɛ se k'o di sukaro kan an bɛ se k'a di ji kan an bɛ se k'a di boisson kan muso bɛ se ka fɛn min dɔrɔn i jija i k'o fɛn masina de ɲini i k'a fɔ tu bisimila ye siɲɛ 3 n'i ko tu bisimila ye siɲɛ 3 i b'a fɔ ko kanu de sala ka t'i da kɔnɔbara de la sɔn ani biɲɛ tɛ sɔn ma fara biɲɛ na karisa kana se ka fara ne kan biɲɛ ma fara sɔnna karisa kana se ka fara ne na ne ko ala ne k'a kɛra n'i b'a kɛ muso la i jija i k'a kɛ siɲɛ 4 n'i b'a kɛ cɛ la a kɛ siɲɛ 3 n'i kɔni y'o kɛ muso kɔnɔ n'i m'a furu kɔni o hakɛ b'i kan siga kɔni t'o la parce que i mana o kɛ mɔgɔ kɔnɔ kɔni mɔgɔ ka kuma tɛ se ka a cɛ fara bilen n'ala ni kira sɔnna ma tu bisimila ye kanu sala ka t'i da kɔnɔbara la sɔn ni biɲɛ cɛ sɔn ma fara biɲɛ na karisa kana se ka fara na biɲɛ ma fara sɔnna karisa kana se ka fara na ni église a bɛ se ka kɛ jimafɛn na a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ la parce que ka furamugu ta ka di mɔgɔ ma muso baara in na an y'a dabila parce que ni k'i b'a kɛ ni muso y'a ka kalo labɔ i ka furamugu tɛnɛ tiɲɛna kelen bon n'i y'a kɛ fana n'a dɔnna fana i malo la i lebu la bon mɔgɔ si kɔni i mana kɛ suba cogo cogo daji kasa kɔni o ti dɔn dɛ église kɔni kasa tɛna dɔn ji la ala k'an sababa ya rabbi kuma bɛ ka se a kuncɛmayɔrɔ la bamananw b'a fɔ ko turu bɛ ka se cɛ ma kuma ka di tɔtɔnkɔnɔ ka di baro in ka di kojugu n b'a dɔn kanubagaw yɛrɛ nisɔndiyalen don minnu sɔgɔlen don an na mais ko bɛɛ ye waati ye waati tɛmɛnen tɛ waati ye yanni waati ka se o tɛ waati ye waati yɛrɛ de ye waati ye waati kɔfɔlen a y'i sɛnsɛn Lamini Dawu bɛ foli ka kɛrɛnkɛrɛnnen di an filɛlibaga n'a lamɛnbagaw ma ka dugawu ka kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye inshallah n'ala ni kira sɔnna ma an bɛ dugawu de ɲini olu fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka dugawu k'o ye yarabi an bɛ juma de la
juma filɛ nin ye waati min na sisan ni ma fili ko dɔ b'aw ko nin ye Musa Jaabu ye adamaden kamana fili min b'i la nin waati kɛrɛnkɛrɛnlen ta hali ni b'i ɲɛma dogo mɔgɔw la 30 minutes hamina ko min b'i la dɛ a jira Ala b'a fɛngɛ n'Ala sɔnna ma ni mɔgɔ min ye dogo kɛ Ala k'a minɛ Ala k'a yɛrɛ kisi Ala k'a tanga Ala ka labanko ɲuman d'an ma nin tun ye a ka fayda kɛnɛ ye min bɛ sigi a balimakɛ n'a denkɛ fɛ ni jɔn b'a baro kɛ karamɔgɔ Lamini Dawu a sigiyɔrɔ bɛnnen don Moribabugu ma Moribabugu mairie yɛrɛ ni sera yen n'i ye nɛgɛjuru sira kɔngɔ mɔgɔ bɛ t'i nɔfɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye 75 00 33 45 nin tun y'a ka émission mandi ye a b'aw sɔgɔlen to Zikiri Plus la juma o juma ni émission bɛ sigi aw ye ka faydaw di aw ma aw bɛ se k'aw yɛrɛ dɛmɛ cogo min na a b'a fɔ a ye salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh.